ईद उल अज़हा का दिन था, घर में खुशियाँ थीं, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब-सी बेचैनी थी। मेरी डॉक्टर बीवी ने कहा, "अपने अनपढ़ अब्बा को ऊपर वाली छत के कमरे में बंद कर दो। इन्हें तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। मेरे मेहमान आ रहे हैं, बदनामी हो जाएगी।" मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सर झुका लिया और वहीं खड़ा देखता रहा। मेरे अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। बीवी ने उन्हें ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। वो खामोशी से अपना कुरान मजीद लेकर ऊपर चले गए। नीचे पार्टी चलती रही, कह कीमती खाने और मेहमानों की चमक दमक। लेकिन ऊपर एक बाप भूखा बैठा था। शाम को जब मैं उन्हें बुलाने गया तो देखा अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। उनके हाथ में खुली कुरान मजीद थी और एक पुराना कागज़ था। मैंने कांपते हाथों से वो कागज़ खोला। पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई। उसमें लिखा था, गुलाम हुसैन ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी भैंस को बेच दिया था। इन्हीं पैसों से बेटे एहसन का शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, जहाँ उसका ख्वाब था कि दिल लगा कर पढ़े और डॉक्टर बने। अब्बा, मैं आपका सर फ़ख्र से ऊंचा कर दूंगा, एहसन ने कहा था। गुलाम हुसैन ने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस बेटा, दिल लगा कर पढ़ना। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी है। गांव में अब सकीना की जगह खाली थी, आंगन सुनसान लगता था। जब सुबह दूध ना आता तो गुलाम हुसैन की बीवी एक लंबी सांस भरती, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। गुलाम हुसैन ने एक दिन पूछा, क्यों चुप हो जाती हो? बीवी ने आहिस्ता से कहा, क्या कहूँ, जो तुमने किया वो सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं। बेटे के ख्वाब बहुत महंगे साबित हुए। गुलाम हुसैन हंस दिया, लेकिन इस हंसी में गहरा दर्द छुपा हुआ था। दिन गुजरते गए। खेत से लौटते हुए अब गुलाम हुसैन के चेहरे पर सुकून नहीं होता था। बेटे की यूनिवर्सिटी की तस्वीरें, दोस्तों के साथ सेल्फियाँ, कभी कभार आने वाली कॉल्स, ये सब इस कुर्बानी की कीमत थी जो अब गुलाम हुसैन को चुभने लगी थी। एक दिन उसने बीवी से कहा, जानती हो, कल खेत में धूप निकली तो लगा जैसे हमारी भैंस सकीना खड़ी है, मुझे देख रही है। मैंने सिर्फ एक जानवर बेचा था, लेकिन दिल भी साथ चला गया। बीवी ने खामोशी से उसका हाथ थाम लिया और कहा, दिल भी आखिर जान से जुड़ा होता है, यूं ही थोड़ी निकलता है। उधर एहसन अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ था। यूनिवर्सिटी के पहले खिताब में उसने कहा, मेरा नाम एहसन है और मेरे वालिद एक किसान हैं, जिन्होंने अपने ख्वाब कुर्बान किए ताकि मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। पूरा हाल तालियां बजा उठा, लेकिन एहसन जानता था कि इन तालियों के पीछे खेत की खामोश जुदाई छुपी थी। एक माँ की चुप और एक बाप की आंखों में उतरता हुआ दर्द। गुलाम हुसैन अक्सर एहसन की किताबें, उसकी पुरानी यूनिफॉर्म, बस्ता और बचपन में बनाई गई सकीना भैंस की तस्वीर देखता रहता, जिस पर लिखा था, मेरी सकीना, मेरा दोस्त। वक्त गुजरता गया, मगर गुलाम हुसैन का दिल अब वो दिल नहीं रहा था। उसे समझ आने लगा था कि ये तो सिर्फ आगाज़ है। कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक तो सिर्फ एक जानवर गया था, आगे क्या कुछ देना पड़ेगा? ये सवाल उसकी रूह में बैठ चुका था। एक रात उसकी बीवी उठी तो देखा गुलाम हुसैन चूल्हे के पास बैठा है, हाथ में एक कागज़ पकड़ा हुआ था और बार बार देख रहा था, जैसे कोई रकम उसे अंदर से तोड़ रही हो। ये हसन के अगले सेमेस्टर की फ़ीस का बिल था, जो लाखों में थी। पिछली बार जो भैंस बेची थी वो तो बस आगाज़ था। अब ख्वाब पूरे वजूद के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, फिर फ़ीस बढ़ा दी? गुलाम हुसैन ने सिर्फ गर्दन झुकाकर सर हिलाया। अब क्या बेचोगे? बीवी ने परेशानी से कहा। गुलाम हुसैन कुछ नहीं बोला, बस अलमारी की चाबी निकाली और ज़मीन के कागजात निकालिए। बीवी चीख पड़ी, नहीं गुलाम हुसैन, ये मत करो। ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? गुलाम हुसैन ने ज़ब्त भरी आवाज़ में कहा, अगर ये छत हमारे बेटे के ख्वाबों के नीचे आ जाए तो मैं खुशी से इसे रहन रख दूंगा, बस वो डॉक्टर बन जाए। बीवी खामोश हो गई, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। उसी घर में उसने अपनी जवानी गुजारी थी, बच्चों को पाला था। दीवारों पर बच्चों के हाथों की छाप थी, मगर अब वो घर भी एक ख्वाब की भेंट चढ़ रहा था। कुछ दिन बाद गुलाम हुसैन बैंक में बैठा था। सामने ज़मीन के कागजात, माथे पर पसीना और दिल पर कर्ज का बोझ। कर्ज गुलाम हुआ, घर रहन रख दिया गया। एहसन की फ़ीस जमा हुई और अगला साल शुरू हुआ। एहसन पुरजोश था। अब मैं तहकीक में शामिल कर रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल मुझे पहचानने लगे हैं। मेरा नाम अब यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर आएगा। गुलाम हुसैन ने मुस्कुराकर सब सुना, मगर अंदर ही अंदर हर ईंट की कीमत महसूस की। महीने गुजरते गए, फ़ीस फिर बढ़ी। अब बारी थी पास वाली ज़मीन की, जो गुलाम हुसैन ने अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखी हुई थी। अब वो भी बिकने लगी थी। बीवी ने एक दिन कहा, कभी सोचा है अगर वो डॉक्टर ना बना तो हम कहाँ जाएंगे? गुलाम हुसैन ने फ़ौरन बात काट दी, वो ज़रूर डॉक्टर बनेगा। मुझे अल्लाह ताला पर और अपने बेटे की मेहनत पर पूरा भरोसा है। एहसन अब यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गया था, दोस्त बने, तस्वीरें वायरल होने लगीं और वो एक नए माहौल में ख़ुद को बड़ा समझने लगा। एक दिन उसने फ़ोन किया, अब्बा, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, लाहौर जाना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपये और सफ़र का खर्च अलग है। गुलाम हुसैन ने सर झुकाकर हाँ कर दी, हालांकि जेब में सिर्फ 3,000 रुपये थे।
وہ دوبارہ बाजार गया, पुराने बर्तन बेचे, बकरी का बच्चा बेचा और किसी तरह बेटे के लिए पैसे भेज दिए। गांव में लोग बातें करने लगे कि गुलाम हुसैन सब कुछ बेच रहा है, बेटे के ख्वाबों के पीछे पागल हो गया है। कुछ दुख भरे अंदाज में कहते, अल्लाह करे एहसन वाकई डॉक्टर बने, वरना गुलाम हुसैन का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बीवी अब अक्सर खामोश रहने लगी थी, उसके चेहरे पर हमेशा फिक्र छाई रहती। एक शाम गुलाम हुसैन बैठा हुआ था, हाथ में एक पुराना लोटा था जिस पर एहसन ने बचपन में अपना नाम और दिल का निशान बनाया था। उसे वो दिन याद आया जब एहसन ने पहली बार कहा था, अब्बा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, सबकी मदद करूंगा और आपको बड़ी गाड़ी लेकर दूंगा। गुलाम हुसैन की आंखें भर आईं, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह ताला मेरी कुर्बानियाँ रायगान आ जाए। अब वो वक्त भी आ गया था जब आखिरी खेत भी बेचना था। इस बार गुलाम हुसैन की आवाज़ भी लरज रही थी, कागजात पर दस्तखत करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। बीवी कमरे में आई और बोली, अब तो वक्त आ गया गुलाम हुसैन, अगर कोई छत बचेगी तो बस आसमान की होगी। मगर गुलाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, यह आखिरी सेमेस्टर है, बस एक बार ये भी पूरा हो जाए। जब एहसन को पता चला कि अब्बा ने आखिरी ज़मीन भी बेच दी है तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए सकना तारी हो गया। मगर फिर उसने खुद को संभाला और कहा, अब्बा मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मेरी आखिरी इम्तहान की तैयारी मुकम्मल है। गुलाम हुसैन ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया, मगर दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था, जैसे ख्वाब पूरे होने की बजाय किसी अंधेरे में खोए हैं। गर्मियों की शिद्दत थी, इम्तहान का आखिरी दिन था। एहसन के हाथ पसीने से भीगे हुए थे, दिल में अनोखी घबराहट थी। इम्तहान हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर उसने आखिरी बार सबक दोहराया, माँ की दुआओं को याद किया और इम्तहान हॉल में दाखिल हो गया। उसे पता था कि ये सिर्फ एक इम्तहान नहीं बल्कि एक सफ़र का फैसला है, एक ऐसा सफ़र जो गुलाम हुसैन ने अपने ख्वाबों की बुनियाद पर शुरू किया था। मगर किस्मत का कलम कभी कभी उन ख्वाबों के रंग फीके कर देता है। इम्तहान के बाद दिन रात और हफ्ते जैसे रुक सके। गुलाम हुसैन हर दूसरे दिन एहसन को फ़ोन करता, बेटा इम्तहान कैसा हुआ? और हर बार एहसन आहिस्ता आवाज़ में जवाब देता, अब्बा अल्लाह बेहतर करेगा। गुलाम हुसैन मुसलसल कुछ अजीब सा महसूस करने लगा था। वो अब ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारने लगा। बीवी अब पहले जैसी खामोश ना रही, हर वक्त फ़िक्र और परेशानी में डूबी रहती। एक दिन उसने कहा, अगर अल्लाह ताला ने समझ ना दिया तो? गुलाम हुसैन ने सिर्फ एक जुमला कहा, जो भी होगा वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होगा। नतीजे का दिन आ गया। एहसन ने अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर रिजल्ट देखा, मगर उसमें अपना नाम ना पाया। उसका दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी रूह ही निकाल ली हो। दोस्तों ने दिलासा दिया, कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो जानता था कि जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था वही ख्वाब आज मिट्टी में दफन हो गया है। वो दिन बहुत भारी था। एहसन ने गुलाम हुसैन को फ़ोन किया, मगर अल्फाज गले में अटक गए। सिर्फ इतना कह पाया, अब्बा मैं पास नहीं हो सका। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर गुलाम हुसैन की टूटी हुई आवाज़ आई, ठीक है बेटा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उसकी आवाज़ में वो हाल थी जो कोई मुजाहिद आखिरी जंग से पहले महसूस करता है। उसने फ़ोन बंद किया और कई लम्हे यूं ही दर्द के बोझ तले बैठा रहा। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे, सूरज ढल रहा था, लेकिन गुलाम हुसैन का चेहरा जैसे वक्त से बाहर था, बेरंग और बेजान। बीवी ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? गुलाम हुसैन ने आहिस्ता से कहा, एहसन फेल हो गया। बीवी बैठ गई, जैसे किसी ने उसके पाँव तले ज़मीन खींच ली हो। तो अब हम क्या कहेंगे? गुलाम हुसैन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, शायद अब वो कोई नौकरी ढूंढ ले। कुछ दिन बाद एहसन का फ़ोन आया, अब एक हॉस्पिटल में छोटी सी नौकरी मिल गई है, बतौर मददगार। तनख्वाह कम है लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। गुलाम हुसैन ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, अच्छी बात है बेटा, काम कोई छोटा नहीं होता। मगर उसके दिल ने खामोशी से कहा, जिस कीमत पर मैंने ये ख्वाब खरीदा उसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए था। गुलाम हुसैन उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो पुराने ज़ख्म पीछे छोड़ देंगे। अब वहाँ कुछ नहीं बचा था, न ज़मीन, न घर, न रोज़गार। बस यादें थीं जो हर दीवार पर उदासी की तरह चिपकी हुई थीं। कुछ पुराने संदूक, बासी कपड़े और टूटे ख्वाब, यही उनका सरमाया था। उन्होंने पुराने घर का ताला बंद किया और एक बार पलटकर उस दरवाजे को देखा जिसके पीछे उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी थी। शहर में एहसन ने एक छोटे से किराए के मकान का इंतज़ाम किया था। वो अपने पेरेंट्स को लेने आया था। रास्ते भर खामोशी छाई रही। उसने एक बार खिड़की से बाहर देखा और कहा, इन 2 हफ्तों में मेरा सारा बचपन छुपा था। शहर का वो छोटा सा फ्लैट सब कुछ नया लगता था, मगर दिल पुराने जख्मों से भरे हुए थे। एहसन सुबह सवेरे हॉस्पिटल चला जाता और शाम को थका हारा वापस आता। गुलाम हुसैन खिड़की से बाहर ट्रैफिक को देखता रहता और सोचता कि जो जिंदगी कभी खेतों में हंसती खेलती थी वो अब सीमेंट की दीवारों में कैद हो गई है। शहर की सुबह गांव की सुबह से बिल्कुल डिफरेंट थी। न मुर्गे की बांग, न खेतों की खुशबू, न परिंदों की चहचहाहट जो दिन की शुरुआत को खुशगवार बना दिया करती थी। यहाँ सब कुछ तेज, बेरहम और बेहिस था, जैसे इंसानों के चेहरे अब सिर्फ मोबाइल की रोशनी से जगमगा रहे हों।
अब एहसन अपनी नौकरी में उलझा रहता, हॉस्पिटल के मरीज़ों, रिपोर्ट्स और दवाओं की दुनिया में खो गया था। वो समझने लगा कि वो अब ख़ानदान के लिए काफ़ी है और उनके लिए वक्त निकालना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। वो अक्सर कहता, आप लोग आराम करें, शाम को कुछ फल ले आऊँगा। मगर शाम आती तो वो खाली हाथ थका हारा वापस आ जाता। एक शाम गुलाम हुसैन ने बीवी से कहा, चलो ज़रीना छत पर चलें, शहर की शाम देखो, शायद दिल बहल जाए। बीवी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यहाँ की शाम में सुकून नहीं है, बस शोर है। गाँव की शामों में जब अजान और तिलावत की आवाज़ें फ़िज़ा में भूल जाया करती थीं, यहाँ अब सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न हैं। कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गुलाम हुसैन ने एहसन से कहा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। एहसन ने लापरवाही से कहा, अब्बा मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, दवा भी ले आया हूँ, बस वक्त पर दे दिया करें। गुलाम हुसैन कुछ कहना चाहता था मगर खामोश हो गया। उसे एहसास हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो बेटा अपनी माँ के आंसू तक नहीं समझ पा रहा। एक रात बारिश हो रही थी, छत से पानी टपकने लगा। जरीना की खांसी और बारिश की बूंदों की टिप टिप ने कमरे को एक दर्दनाक गीत में बदल दिया था। गुलाम हुसैन अपनी बीवी के सर पर हाथ फेरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता दुआएं पढ़ता रहा। सुबह होते ही जरीना की सांसें डगमगाने लगी। वो उसका हाथ थामे कह रहा था, कुछ नहीं होगा। बीवी ने कहा, दुआ करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। मगर शायद अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब सूरज निकला तो गुलाम हुसैन की वो बीवी, जिसने उसके साथ ज़िंदगी की तेज़ धूप और अंधेरी रातें गुजारी थी, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो शायद गांव के पुराने कमरे में झूले के पास बचपन की नींद में आता था। गुलाम हुसैन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो खामोशी से शहर की उस भीड़ में अकेला बैठ गया। अब बारिश की बूंदें ज़मीन पर नहीं बल्कि उसके दिल पर गिर रही थी। एहसन दोपहर तक आया, माँ की लाश देखकर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर रस्मी आंसू बहाए और तदफीन के इंतजामात में लग गया। अबू आप फिक्र न करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। दफनाने का अमल खामोशी से हुआ, कोई करीबी रिश्तेदार साथ नहीं था, बस चंद मोहल्ले वाले और गुलाम हुसैन की अधूरी दुआएं। कब्र पर मट्टी डालते वक्त उसने सर झुका लिया और बस इतना कहा, अब तुम्हें इस दुनिया के शोर हंगामे से निजात मिल गई। तदफीन के बाद गुलाम हुसैन काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। उसे बीवी की कही बात याद आ रही थी, ये ख्वाब हमें ले डूबेंगे। हाँ, वो सही कहती थी। फिर वो बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे उसके अंदर बोलने की ताकत ही ख़त्म हो गई हो। अब वो ना किसी से बहस करता था, ना किसी चीज़ की ख्वाहिश रखता था। बस हर सुबह कुरान पाक की तिलावत करता और सारा दिन बीवी की पुरानी चादर सीने से लगाए किसी कोने में खामोश सा बैठा रहता। एक दिन एहसन ने कहा, अबू क्या आप अब गांव वापस जाना चाहेंगे? गुलाम हुसैन ने एक नज़र बेटे की तरफ देखा और कहा, अब वहाँ क्या है? तुमने तो सब कुछ बेच डाला। अब तो शायद मेरी हड्डियां भी यहीं शहर की मिट्टी में दफन होंगी। एहसन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी का रंग आया, लेकिन फिर वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। शहर की ज़िंदगी ने गुलाम हुसैन को अंदर से खोखला कर दिया था। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू, नीम के दरख्त की ठंडी छाँव, ये सब अब सिर्फ ख्वाब बनकर रह गए थे। अब तो बस बंद खिड़कियाँ, घुटनों का दर्द और नींद से खाली रातें बाकी थीं। वो हर रात बिस्तर पर लेटे अपनी बीवी की तस्वीर को देखता और धीरे से कहता, मैंने ख्वाबों के पीछे सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर ये नहीं जाना कि ख्वाब भी कभी दिल में दफन हो सकते हैं। अब वो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर था जहाँ ना कोई ख्वाहिश बाकी थी, ना कोई उम्मीद, बस खामोशी थी। बेटे के रवैये की सर्द मोहरी कमरे में गूंजते सन्नाटे की तरह महसूस होती थी। खिड़की के बाहर की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगती और वक्त सिर्फ दीवार की घड़ी में चलता था, दिल में नहीं। गुलाम हुसैन सारा दिन चुपचाप बैठा रहता और एहसन सुबह हॉस्पिटल और शाम को अपने मोबाइल में खो जाता। बाप बेटे के दरमियान ना कोई झगड़ा था, ना अपनाइत, बस एक ठंडी सी दूरी थी। इन्हीं दिनों हॉस्पिटल में एहसन की मुलाकात डॉक्टर आयशा से हुई। वो उम्र में एहसन से कुछ बड़ी थी, लेकिन शख्सियत में मजबूत, खुद मुख्तार और पुरअसर। आयशा एक बावकार और मुअज़्ज़ज़ खातून ज़हरा बेगम की बेटी थी और अपने मिजाज में खुद मुख्तार और साफ को। एहसन जो ज़िंदगी में बार बार टूट चुका था, आयशा की संजीदगी और मजबूत किरदार से मुतासिर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती होने लगी। आयशा को भी एहसन की संजीदगी, खामोशी और शराफत पसंद आई। एक दिन उसने एहसन से कहा, मेरी माँ चाहती हैं कि मेरी शादी किसी अमीर बिजनेसमैन से हो, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम जैसे सच्चे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बेहतर होगा। एहसन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरे पास ना दौलत है, ना कोई ऊंचा मकाम, बस एक बूढ़ा बाप है जो बीमार रहता है, और मैं खुद भी एक अधूरा ख्वाब हूँ जो टूट कर बिखर गया है। डॉक्टर आयशा मुस्कुरा कर बोली, तो फिर हमारा मेल ही अच्छा है। मैं मजबूत हूँ और तुम सच्चे हो। मेरे घर की दीवारें तो हैं, लेकिन रिश्तों की बुनियाद कभी नहीं थी। कुछ ही दिनों में आयशा ने अपने वालिदैन को राज़ी किया और रिश्ता भेज दिया।
غلام حسین نے پہلے احسن کی بات خاموشی سے سنی، پھر کچھ دیر بعد کہا، بیٹا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی بہتر بنا سکتی ہے تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ غلام حسین کو امید ہوئی کہ شاید اب احسن کو ایک اپنا گھر ملے اور وہ خود بھی اس تنگ فلیٹ سے نکل کر کسی بہتر جگہ پر جا سکے۔ شادی سادگی سے ہوئی، مگر عائشہ کے گھرانے کی شان و شوکت، فیشن، قیمتی کپڑے اور گھمنڈی نظریں غلام حسین کو اندر سے چھوٹا اور بے حیثیت محسوس کروا گئیں۔ شادی کے بعد جب غلام حسین دلہن کو رخصت ہوتا دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، جیسے اس شادی میں کوئی جذبہ، کوئی اپنائیت کمی کا شکار تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی احسن اور عائشہ نے غلام حسین کو اپنے ساتھ شہر کے ایک مہنگے علاقے میں لے جا کر رکھا۔ اس کے لیے ایک الگ چھوٹا سا کمرہ رکھا گیا جو مین گیٹ کے قریب تھا۔ شروع میں عائشہ کا رویہ رسمی تھا، لیکن جلد ہی اس میں سختی اور لاپرواہی جھلکنے لگی۔ ایک دن جب غلام حسین صبح چائے کے لیے کچن کے پاس گیا تو عائشہ نے جھنجھلا کر کہا، اگر چائے چاہیے تو خود بنا لیں، میں جہاں نوکرانی نہیں ہوں۔ غلام حسین نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی میں تو صرف پانی لینے آیا تھا۔ عائشہ نے طنز کرتے ہوئے کہا، تو پھر برتن کیوں چھیڑتے ہیں؟ اس گھر میں مفت کا کھانا نہیں ملتا۔ اتنے میں احسن باہر آیا تو عائشہ نے بات بدل دی، مگر غلام حسین کا دل پہلی بار خاموشی سے زخمی ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد رات کے کھانے کے بعد عائشہ نے غلام حسین کے استعمال شدہ برتن اس کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، یہ دھو دیجیے، باہر کی نوکرانی صبح آئے گی تو ناراض ہو جائے گی۔ غلام حسین نے حیرت سے دیکھا، مگر پھر چپ چاپ باہر جا کر برتن دھونے لگا۔ سرد رات تھی، ہوا بھی ٹھنڈی تھی۔ وہ برتن دھوتا رہا، اس کے کپڑے بھیگ گئے اور ہاتھ کانپنے لگے، لیکن دل کی سردی جسم کی سردی سے کہیں زیادہ تھی۔ جب وہ ہاتھ صاف کر کے کمرے کی طرف لوٹا تو ایک پلیٹ ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ عائشہ بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، یہ پلیٹ میرے ڈنر سیٹ کی تھی، بہت مہنگی تھی، تم لوگوں کو قیمتی چیزوں کی قدر ہی نہیں۔ غلام حسین نے پہلی بار کچھ نہیں کہا، نہ وضاحت دی، بس خاموشی سے اپنے بستر پر جا بیٹھا، سر جھکائے جیسے اپنے اندر کچھ دفن کر رہا ہو۔ رات کے تک وہ جاگتا رہا، بیوی کی پرانی چادر کو آنکھوں سے لگا کر۔ پہلی بار بیٹے کی آواز میں اپنے لیے دوئی محسوس کی۔ میں نے سب کچھ تمہیں دیا بیٹا، خود سے زیادہ چاہا، لیکن آج تمہارے گھر میں ایک اجنبی ہوں۔ احسن جو کبھی اپنی ماں کے سامنے نرم دل تھا، اب عائشہ کے اثر میں آ کر سخت ہوتا جا رہا تھا۔ محبت اب بوجھ بن گئی تھی۔ وہ دل سے باپ کا احترام کرتا تھا، مگر زبان کچھ اور کہنے لگی تھی۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھی، دروازے بھی وہی تھے، مگر غلام حسین کے لیے اب ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، سوائے اس کمرے کے جسے عائشہ نے بابا کا کمرہ کہہ کر باقی گھر سے الگ کر دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب غلام حسین کی موجودگی گھر میں برکت سمجھی جاتی تھی، مگر اب وہی وجود ایک ناخواستہ بوجھ بن گیا تھا۔ احسن صبح سویرے کام پر نکل جاتا اور عائشہ اب کھل کر اپنا اصلی رویہ دکھانے لگی تھی۔ وہ نہ کسی دھیان، لحاظ یا برداشت کو مانتی تھی۔ غلام حسین کی خاموشی کو اس نے اس کی کمزوری سمجھ لیا تھا اور روز اسی کمزوری کا کوئی نہ کوئی نیا فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایک دن عائشہ نے گھر میں نئی الماری لگوانے کا فیصلہ کیا۔ کاریگر آئے تو پورا گھر کا سامان ادھر ادھر ہونے لگا۔ غلام حسین کا پرانا بستر، چند کتابیں اور اس کی بیوی کی یادوں سے بھرا ایک چھوٹا سا صندوق بھی کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ غلام حسین صحن میں بیٹھا خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کاریگر وہ صندوق گھسیٹ رہے تھے جس میں اس کی بیوی کے لکھے خطوط، شادی کی تصاویر اور احسن کے بچپن کی یادیں محفوظ تھیں۔ بیٹا وہ صندوق ذرا آرام سے رکھنا، غلام حسین نے کہا، لیکن عائشہ تیزی سے آگے بڑھی اور بولی، انکل یہ سب کچھ پرانا بیکار سامان ہے، اگر اتنا ہی عزیز ہے تو اپنے کمرے میں رکھیے، مگر میرے ڈرائنگ روم میں یہ بدبودار چیزیں نہیں چلیں گی۔ غلام حسین نے چپ چاپ وہ صندوق اپنے کمرے میں گھسیٹا اور کونے میں رکھ دیا۔ وہ خاموش رہا، مگر اندر ایک چبھن تھی، جیسے کسی نے یادوں کو مٹی میں ملا دیا ہو۔ اگلے دن کا دکھ کچھ اور تھا۔ عائشہ نے ایک مہنگی نسل کا پالتو کتا خرید لیا، جسے وہ اپنے بچے کی طرح مانتی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا نیا ممبر ہے، عائشہ نے فخر سے کہا۔ وہ کتا پورے گھر میں آزادانہ گھومتا، لیکن جیسے ہی غلام حسین کے کمرے کے قریب آتا تو بھونکنے لگتا۔ عائشہ طنز اڑاتے ہوئے کہتی، انکل میرا ڈاگی آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، شاید آپ کی شکل سے اسے کوئی پرانی لڑائی یاد آ جاتی ہے۔ ایک دن جب غلام حسین غسل کے لیے جا رہے تھے تو وہی کتا اس کے پیروں میں الجھ گیا۔ غلام حسین لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا، اس کے ہاتھ سے خون نکل آیا۔ عائشہ دوڑتی ہوئی آئی، مگر غلام حسین کے پاس نہیں، سیدھی کتے کے پاس جا کر بولی، میرے بچے تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ پھر وہ غلام حسین کی طرف مڑی اور کہا، انکل آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے، اگر میرے کتے کو کچھ ہو جاتا تو؟ غلام حسین نے زخمی ہاتھ دیکھا، پھر کتے کو اور پھر عائشہ کو۔ بیٹی میں خود گرا تھا، اس نے کہا۔ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا، گرنا تو آپ کی عادت بن چکی ہے، مگر اب دوبارہ میرے ڈاگی کو کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ رات غلام حسین نے درد میں گزاری۔ دل چاہا بیٹے احسن سے کچھ کہے، مگر فوراً دل نے روکا۔
जैसे आंखें बंद करते वक्त माँ की मौत की खबर दी गई हो। वो दिल की हालत क्या समझेगा। कुछ दिन बाद गुलाम हुसैन की पुरानी चारपाई टूट गई, कमर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। उसने आयशा से कहा, बेटी अगर नई चारपाई ना दिलवा सको तो पुराना गद्दा ही बदलवा दो, बहुत तकलीफ है कमर में। आयशा ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा, अंकल ये कोई फलाही इदारा नहीं है। अगर जहाँ की सहूलतें पसंद नहीं है तो ओल्ड होम चले जाइए, वहाँ आप जैसे ही लोग रहते हैं। ये बात गुलाम हुसैन के दिल पर बिजली बनकर गिरी। उस रात गुलाम हुसैन ने पुराने संदूक से अपनी बीवी का दुपट्टा निकाला, चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, अगर तुम होती तो ये सब कुछ ना होने देती। अगर तुम होती तो मेरा बेटा मुझे यूं बेबस ना देखता। अब आयशा का जुल्म एक नया रूप ले चुका था। वो जानबूझकर गुलाम हुसैन को खाना वक्त पर देना भूल जाती। कभी कहती, अरे अंकल के लिए खाना रखना ही भूल गई। कभी कहती, इन्होंने तो अभी नाश्ता किया है ना। या फिर कहती कि रात की बची सड़ी सब्जी दे दो अबू को, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वो अक्सर गुलाम हुसैन के सादा लिबास पर भी तंज करती। खुदा के लिए अंकल को कमरे से बाहर ना आने दे। अब गुलाम हुसैन साहब को खाने के वक्त घर के बाहर दरवाजे के पास प्लेट पकड़ा दी जाती। कभी बासी रोटी, कभी बच्चा खुचा सालन। वो सब खामोशी से खा लेते, जैसे ज़िंदगी की इस जिल्लत आमेज़ हालत को अपनी तकदीर मान चुके हों। एक दिन गुलाम हुसैन साहब ने संदूक से बीवी की लिखी हुई एक दुआ निकाली। या अल्लाह, जिस बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अगर उसके घर में जगह ना मिली तो अपने घर बुला ले। तेरी ज़मीन में कमी नहीं है। जाड़े की एक सुनसान सुबह थी, जब सूरज की किरणें भी खिड़कियों में झांकने से डर रही थी। गुलाम हुसैन साहब नींद अधूरी छोड़कर उठ गए। न जिस्म में हरारत थी, न दिल में उम्मीद। बिस्तर पर रखा कंबल बार बार खिसक रहा था, जैसे अब भी वो इस बूढ़े से तंग आ चुका हो। ठंडी हवा दरवाजे की दरारों से अंदर आ रही थी, लेकिन उसके अंदर की सर्दी इस मौसम से कहीं ज़्यादा जालिम थी। अब आयशा रोज़ सुबह दरवाज़ा खटखटा कर कहती, अंकल चाय बनानी है तो बर्तन धो कर आइए। एक ज़माना था जब गुलाम हुसैन दिन भर खेतों में मुशक्क़त करते और शाम को चूल्हे के पास बैठते तो बीवी खामोशी से चाय बना लाती और दोनों साथ बैठकर पीते। अब वो सभी यादें माजी का साया बन चुकी थीं। अभी वो बर्तन उठाकर बाहर गया। पानी बर्फ़ की तरह ठंडा था, हाथ कांप रहे थे। झुककर नल खोला तो कपड़ों तक में ठंड उतर गई। यह खवा ने कमर में चोट की तरह असर किया। हाथों से जाग नहीं बन रहा था, उंगलियां सुन हो रही थी, लेकिन वो खामोशी से बर्तन धोते रहे, जैसे ये उनका फ़र्ज हो। वापसी पर आयशा की कीमती प्लेट एक हल्की सी ठोकर से ज़मीन पर गिरकर टूट गई, और जैसे घर में तूफान आ गया हो। आयशा तेज़ी से बाहर आई, आवाज़ बुलंद थी, ये क्या किया आपने? ये प्लेट मेरे ब्रांडेड डिनर सेट की थी, अम्मी ने तोहफे में दी थी। आपको पता भी है कितनी महंगी थी। गुलाम हुसैन ने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा, बेटी गलती हो गई, हाथ सुन हो गए थे। आयशा ने हाथ नचाते हुए जवाब दिया, गलती हमेशा आपसे ही क्यों होती है? अब बस बहुत हो गया, चीज़ों को संभाल कर रखा करें। इसी दौरान एहसन कमरे से निकला। आंखें अब भी नींद से भारी थीं, लेकिन बीवी की आवाज़ ने जगा दिया था। क्या हुआ? आयशा ने बताया, आपकी अब्बा ने मेरी प्लेट तोड़ दी। मैंने अब्बा से कितनी बार कहा है कि इन्हें बर्तनों से दूर रखें। एहसन ने पलटकर वालिद को देखा। अब्बा जी प्लीज़ आप सब काम छोड़ दें। अगर जिस्म साथ नहीं देता तो कुछ ना छुआ करें। मुझे हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है। गुलाम हुसैन ने कुछ न कहा, बस अपनी नम आंखें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ लौट गया। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और खुद को दीवार से लगाकर नीचे बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू जो बरसों की कुर्बानियों का सिला ना बन सके। वो दर्द जो लफ्ज़ों में ना ढल सका। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया बेटा। वो आहिस्ता से बड़बड़ाए। ज़मीन बेची, घर छोड़ा, बीवी खो दी, लेकिन आज ये सुनना पड़ रहा है कि मेरे हाथ कांपते हैं। उनकी सिसकियां आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती गईं, लेकिन इस घर की दीवारें अब इन सिसकियों की गवाह ना रहीं। वो खामोशी से बीवी की पुरानी चादर को सीने से लगाकर लेट गए, जैसे माँ की गोद ढूंढ रहे हों। अगले दिन जब एहसन शाम को घर आया तो आयशा ने शिकायतों की फहरिस्त फिर से दोहरा दी। मैं अंकल से कहती हूँ अपने कपड़े अलग रखिए, लेकिन वो सारा कमरा गंदा कर देते हैं। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा? एहसन ने सर हिलाया। मैं समझाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। रात के खाने के बाद एहसन गुलाम हुसैन के कमरे में आया और कहा, अब्बा जी आयशा जो कहती है वो गलत नहीं है। आप अपना ख्याल नहीं रखते। प्लीज़ ज़रा सा नज़्म ज़ब्त रखिए। ये शहर है, गांव नहीं। गुलाम हुसैन साहब ने मुस्कुराकर बेटे एहसन की तरफ देखा, वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द छुपा था, और कहा, बेटा मैं तो अब सिर्फ वक्त का मुसाफिर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगती है तो कह देना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। एहसन को गहरी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसी वक्त आयशा की आवाज़ आई, अंकल किचन की लाइट बंद कर दीजिए, शायद फिर ना आ पाए। शर्म, मोहब्बत और थकन तीनों ने एहसन को खामोश करवा दिया। गुलाम हुसैन साहब के लिए अब हर दिन एक जैसा हो गया था।
صبح صحن میں دھوپ میں بیٹھنا، شام کو کونے میں سائے تلے، اور رات کو بیوی کی یادوں کے ساتھ سونا۔ کبھی کبھی وہ دعا کرتے، یا اللہ اگر اس دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں رہی تو اپنی مٹی میں تھوڑی سی جگہ دے دینا۔ ایک دن احسن کا ایک دوست گھر آیا، رات کے کھانے پر عائشہ نے خاص اہتمام کیا، لیکن غلام حسین صاحب کا ذکر تک نہ کیا۔ جب وہ دوست کچن کی طرف گیا اور صحن میں بیٹھے غلام حسین صاحب کو دیکھا تو حیران ہوا۔ یہ بزرگ کون ہے؟ عائشہ نے کہا، اوہ یہ میرے سسر ہیں، یہیں رہتے ہیں، بس بہت سادہ ہے۔ غلام حسین صاحب نے دل ہی دل میں کہا، ہاں سادہ ہی ہوں، کیونکہ سادگی وہ چیز ہے جو کسی کو عزت دیتی ہے اور کسی سے چھین بھی لیتی ہے۔ اس رات غلام حسین صاحب بہت روئے، وہ رونا جس میں صرف غم نہیں بلکہ مکمل شکست تھی۔ میں نے رشتوں کو قیمتی سمجھا، اس لیے سب کچھ قربان کیا، لیکن آج رشتوں کی قیمت روپے میں تولی جاتی ہے۔ اب صبح کی ہوا وہ تازگی نہیں دیتی تھی جو کبھی گاؤں کی کھیتوں میں محسوس ہوتی تھی۔ درختوں کا سایہ، بیوی کی آواز اور کچی مٹی کی خوشبو، اب شہر کی صبحوں میں صرف سناٹا اور بے رخی رہ گئی تھی۔ غلام حسین صاحب اس گھر میں کسی بزرگ کی طرح نہیں بلکہ ایک بوجھ کی طرح رہنے لگے تھے۔ ایسا بوجھ جسے نہ کوئی گلے لگا سکتا تھا اور نہ دل میں جگہ دے سکتا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھے رہتے، کبھی دروازے کے پاس، کبھی صحن کے بینچ پر، جہاں عائشہ نے ان کے لیے ایک مستقل جگہ طے کر دی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے مہمانوں سے کہتی، یہ انکل کا کونا ہے، ہم نے انہیں باہر کی ہوا کے لیے یہاں بٹھایا ہے۔ لیکن غلام حسین صاحب جانتے تھے، یہ دراصل ان کے کھانے کا کونا ہے، وہ کونا جہاں آپ صرف باسی روٹی، بچی ہوئی سبزی اور ٹھنڈا پانی ملتا ہے۔ ایک دن دوپہر کو جب عائشہ نے بچا ہوا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا تو وہ بس خاموشی سے پلیٹ کو دیکھتے رہے۔ سبزی پر تیل جمع ہوا تھا اور روٹی سخت ہو چکی تھی، جیسے وقت کی سختی نے اسے پتھر بنا دیا ہو۔ انکل بھوکے رہنے سے تو یہ بہتر ہے، عائشہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ غلام حسین صاحب نے آہستہ سے پلیٹ اٹھائی اور دروازے کے پاس بیٹھ کر کھانے لگی۔ وہ لقمے جو کبھی بیوی محبت سے بنا کر دیتی تھی اب زبان پر چھالوں جیسے لگتے تھے۔ اس وقت احسن گھر پر نہیں تھا، ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھا۔ شام کو لوٹا تو عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کے ابا جی نے آج بھی صحن میں کھانا کھایا، شاید انہیں ڈرائنگ روم کی ہوا راس نہیں آتی۔ احسن نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اب وہ ہر بات میں بیوی کی ہاں میں ہاں ملانے لگا تھا، چاہے بات کتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو۔ کچھ دن بعد سردی کی شدت اور بڑھ گئی، غلام حسین صاحب کی طبیعت بوجھل سی ہو گئی۔ جب ٹھنڈ نے گلے میں درد اور ماتھے پر ہلکا سا بخار ڈال دیا تو انہوں نے خود سے کہا، شاید موسم کا اثر ہے، اور چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ اگلے دن وہ ہلکے بخار کے ساتھ اٹھے اور کھانسی شروع ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ صحن کی طرف بڑھے۔ عائشہ نے دور سے ہی کہا، انکل آپ بخار میں باہر کیوں آ گئے؟ آپ کا کمرہ ہی بہتر ہے، میں دوا بھیج دوں گی۔ مگر نہ دوا آئی اور نہ ہی کوئی خبر۔ وہ سارا دن بخار میں اکیلے پڑے رہے، کوئی دیکھنے تک نہ آئے اور نہ ہی کسی نے تسلی کے دو الفاظ کہے۔ رات کو بخار بڑھ گیا، غلام حسین صاحب کا جسم کانپنے لگا۔ وہ ایک پرانا کمبل اوڑھے چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا، زارا اگر تم ہوتی تو تیرا ہاتھ چاہیے تھا۔ اسی وقت دروازے پر کھڑا چوکیدار جو دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ اندر آیا اور بولا، بابا جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ چوکیدار نے کہا، آئیے بابا جی میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ غلام حسین صاحب نے کمزور آواز میں کہا، نہیں بیٹا بس کوئی دوا دے دو، بہت تھکن ہے۔ چوکیدار فوراً بازار گیا اور کچھ گولیاں، بخار کی دوا اور گرم دودھ لے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے غلام حسین صاحب کو دوا دی، کمبل درست کی اور بولا، بابا جی آپ میرے والد جیسے ہیں، ایسی حالت میں اکیلے مت رہا کریں۔ غلام حسین صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ ایک اجنبی تھا مگر اس کے دل میں انسانیت زندہ تھی۔ اگلے دن جب عائشہ کو پتہ چلا کہ چوکیدار دوا دینے آیا تھا تو وہ غصے سے بھر گئی، بولی، کس کی اجازت سے تم اندر آئے؟ کون ہو تم؟ میرے سسر کو تم دوا دو گے؟ تمہیں کوئی ادب اداب نہیں آتا؟ خبردار اگر دوبارہ ان کے قریب آئے تو نوکری سے نکال دوں گی۔ چوکیدار خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ دروازے کے پیچھے کھڑے غلام حسین صاحب سب کچھ سن رہے تھے۔ وہ نہ چلائے نہ کچھ بولے، بس اندر سے مزید ٹوٹ گئے۔ ایک وقت تھا جب ان کی بیوی کی معمولی تکلیف پر پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا۔ آج وہ بخار میں پڑے ہیں اور ان کا بیٹا ان کا دروازہ تک بند کر رہا ہے۔ جب احسن گھر آیا تو سب نے اس بات کو معمولی بنا کر ٹال دیا۔ چوکیدار حد سے بڑھ رہا ہے، یاد رکھو وہ بس ایک ملازم ہے۔ احسن نے سر ہلایا اور بات بدل دی، اپنے باپ کے بخار تک کا ذکر نہ کیا۔ اس رات غلام حسین صاحب نے کھڑکی کھول کر چاند کو دیکھا۔ یہی چاند تو زہرا کو پسند تھا۔ گاؤں کی چھت پر بیٹھ کر دیکھتی تھی مگر حالات کتنے بدل گئے۔ انہوں نے ایک پرانا رومال نکالا جس پر زہرا نے پیلی ہلدی کے رنگ سے یا اللہ لکھا تھا۔ وہ رومال آج بھی ان کے پاس ان کی خوشبو لیے ہوئے تھا۔ غلام حسین صاحب نے اسے آنکھوں سے لگایا اور دھیرے سے کہا،
اب کوئی دوا نہیں چاہیے، اب تو بس تیرا لمس یاد آتا ہے، جو نہ کسی دعا نہ کسی وظیفے سے مل سکتا ہے۔ وقت کا کام تو گزر جانا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں بھرتے، بلکہ ہر لمحہ ان میں نمک چھڑکتا جاتا ہے۔ 5 سال بیت گئے مگر غلام حسین صاحب کی دل کی حالت وہی رہی۔ اب وہ بہت کم بولتے تھے، اکثر کسی کونے میں بیٹھے رہتے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ ان کی دنیا بدل گئی تھی مگر دل وہیں اٹکا ہوا تھا جہاں انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا اپنے بیٹے کی خوشیوں اور خوابوں کے لیے۔ انہی سالوں میں احسن اور عائشہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ گھر میں خوشی اور کہکہے گونجے، لیکن اس ہنسی میں اس بوڑھے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ بچے کے پیدا ہونے والے دن غلام حسین صاحب دروازے کے پاس بیٹھے رہے۔ نہ کسی نے انہیں خوشخبری دی، نہ مٹھائی دی، نہ مبارکباد۔ جب ہاسپٹل سے واپسی ہوئی تو غلام حسین صاحب دور سے جھانکتے رہے کہ شاید کوئی انہیں بچہ دکھا دے، مگر عائشہ نے بچے کو چھپا لیا۔ اس نے کہا، یہ دیہاتی لوگ ہیں، ذرا بات پھیلاتے ہیں، بچے کے پاس نہیں جانے دینا۔ ایسا نے اداسی سے سر ہلایا۔ شاید اندر سے کچھ محسوس ہوا مگر زبان بند رہی۔ بیوی کی مرضی اس کی آنکھوں کا حکم بن چکی تھی۔ غلام حسین صاحب نے کبھی بچے کو گود میں لینے کی ضد نہ کی، نہ چھونے کی کوشش کی، بس رات کو دعا کرتے، یا اللہ، وہ چہرہ جو دنیا مجھے نہیں دکھا رہی، تو مجھے خواب میں دکھا دے تاکہ جان سکوں کہ میری نسل کیسی دکھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، غلام حسین صاحب اب اتنے کمزور ہو گئے کہ چلتے وقت دیوار کا سہارا لینا پڑتا۔ کمر جھک گئی، قدم ڈگمگا گئے، لیکن دل میں بس ایک ہی دعا باقی تھی، یا اللہ تعالیٰ، جب بھی میرا وقت آئے مجھے تیری یاد اور تیری تلاوت میں ہی اپنے پاس بلا لینا۔ ایک دن گھر میں دعوت کا اہتمام ہوا، پورا خاندان آنے والا تھا۔ سب لوگ تیاریوں اور سجاوٹ میں مصروف تھے۔ عائشہ نے صبح سے ہی انتظام شروع کر دیا، مگر سب سے پہلے غلام حسین صاحب کو چھت والے کمرے میں بھیج دیا۔ انکل، آج آپ اوپر ہی رہیں گے، نیچے مہمان آ رہے ہیں، اگر کوئی اجنبی بزرگ دیکھ گیا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ غلام حسین صاحب خاموشی سے قرآن ہاتھ میں لے کر اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ قدم کانپ رہے تھے مگر زبان پر کوئی شکایت نہ تھی، بس دل کہہ رہا تھا، یہ میرے بیٹے کا گھر ہے مگر اس میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اوپر چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے چٹائی بچھائی اور بیٹھ گئے۔ نیچے سے رشتہ داروں کی ہنسی، باتیں اور پکوانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سب کچھ ایسے زندگی کا جشن ہو، لیکن غلام حسین صاحب کی زندگی اب صرف ویرانی میں سمٹ چکی تھی۔ دوپہر کے بعد دعا کے وقت انہوں نے اپنے چھوٹے سے کونے میں دیا جلایا، ہاتھ جوڑ کر سکون سے بیٹھ کے اور آنکھیں موند لی۔ یہ منظر کچھ یوں تھا جیسے کائنات بھی اس دعا میں ڈوبی ہوئی ہو۔ شاید کوئی اپنے دل کے زخموں کا علاج ڈھونڈ رہا تھا یا کوئی اپنی آخری عبادت میں مصروف تھا۔ عائشہ اور احسن مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف تھے۔ کسی کو یہ ہوش تک نہ تھا کہ ان کا بوڑھا باپ اوپر چھت پر تنہا بیٹھا ہے۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو وہ عام دنوں کی طرح روشنی نہیں لایا۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، جیسے کوئی قیمتی دعا بجھ گئی ہو، جیسے کوئی انمول شے کھو گئی ہو۔ احسن کی آنکھ کھلی تو سر میں بوجھ سا محسوس ہوا۔ رات گئے تک مہمانداری، کہکہے اور تعریفوں کی گونج دماغ میں چل رہی تھی۔ عائشہ کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی مگر دونوں میں سے کسی نے بھی اوپر چھت پر موجود اپنے والد کی خبر لینے کی زحمت نہ کی۔ نوکر نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، صاحب کہاں ہیں؟ عائشہ نے لاپرواہی سے کہا، وہیں ہوں گے، بھوک لگے گی تو خود نیچے آ جائیں گے۔ مگر کمرے کا دروازہ نہیں کھلا، دوپہر ہونے کو آئی۔ سورج کی تیز روشنی چھت پر پھیل گئی تو اچانک احسن کو خیال آیا، ابا کہاں ہیں؟ کل سے انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر سیڑھیاں چڑھا اور چھت کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ غلام حسین دعا کی چٹائی پر جھکے ہوئے بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ ابا، احسن نے آہستہ سے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کندھے کو ہلایا تو جسم بے جان سا لگنے لگا۔ غلام حسین اس دنیا کی تذلیل، تنہائی اور بے روحی سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اسی چٹائی پر تھے جہاں برسوں سے عبادت کرتے آئے تھے، اور اب وہی چٹائی ان کی آخری مسکراہٹ بن گئی تھی۔ احسن کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے رک سی گئیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائشہ بھی اوپر آئی، اس کے چہرے پر رنج نہیں بلکہ ہلکی سی حیرت تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، اللہ ان کی مغفرت کرے، اچھا ہوا سکول سے چلے گیا۔ پھر سیڑھیاں اترتے ہوئے بڑبڑائی، آخر کار ایک بوجھ کم ہوا۔ احسن خاموش رہا، سر جھکا کر نیچے اتر آیا۔ غلام حسین کے جنازے اور کفن دفن کی ذمہ داری محلے والوں اور چوکیدار نے نبھائی۔ نہ کسی کی آنکھ نم ہوئی، نہ کوئی دعا دل سے نکلی۔ تدفین سادہ تھی مگر آسمان پر ان کے اعمال لکھے جا چکے تھے۔ اسی لمحے گھر میں ایک اور کہانی شروع ہوئی۔ وہی بچہ جو رات تک ماں کی گود میں کھیل رہا تھا، اچانک پیٹ پکڑ کر چیخنے لگا، امی بہت درد ہو رہا ہے۔ عائشہ گھبرا گئی۔ احسن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بیٹے کو کیا ہوا؟ بچہ تڑپ رہا تھا۔ وہ دونوں اسے فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا، چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور کہا، بچے کو فوراً آئی سی یو میں لے جانا ہوگا، اپینڈکس پھٹ چکا ہے۔
हालत नाजुक है। एहसन और आयशा सकते में खड़े रह गए। कल तक जो बच्चा हंसता खेलता था और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। चंद घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोझिल आवाज में कहा, हमने पूरी कोशिश की मगर बच्चा बच नहीं सका। एहसन की दुनिया उजड़ गई। आयशा जमीन पर बैठकर चीखने लगी, हमारा बेटा, ये क्या हो गया? एहसन दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे मगर दिल के अंदर एक अनजान खौफ गूंजने लगा, जैसे कहीं से कोई सदा आ रही हो। वही बाप जिसकी मौत पर उसकी आंख भी नम ना हुई थी, आज उसी के पोते को कंधों पर उठाना पड़ा। कब्रिस्तान में दो कब्रें तैयार थीं, एक गुलाम हुसैन की और एक मासूम पोते की। दादा और पोता जिन्हें जिंदगी ने कभी करीब ना किया, मौत ने एक साथ मिट्टी तले मिला दिया। एहसन बाप की कब्र के करीब ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब्बा, मैंने आपसे सब छीन लिया, वक्त, इज़्ज़त, मोहब्बत, और बदले में खुदा ने मुझसे मेरा सुकून और मेरा बेटा छीन लिया। ये आपकी बददुआ नहीं थी, ये मेरे अपने अमाल की सज़ा थी। पीछे आयशा खड़ी थी, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे मगर चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। दिल के अंदर एक आग थी जो सिर्फ रिश्तों की बेकदरी पर जलती है, एक ऐसी आग जो अब उसे हर दिन अंदर ही अंदर राख करती रहेगी। कब्रिस्तान की फिजा बोझल थी, सन्नाटा इतना गहरा कि हवा ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। दोनों तरफ मिट्टी डाली जा रही थी। एक कब्र उस बुजुर्ग की थी जिसने जिंदगी भर कुर्बानियां दी, दूसरी उस पोते की जिसकी मासूम हंसी अब कभी ना गूंजेगी। दो नस्लें जो जिंदगी में एक दूसरे को छू भी ना सकी, आज जमीन तले एक साथ सो गईं। एहसन कब्र के किनारे बैठा अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर मुसलसल रोता रहा। वही शख्स जो हमेशा खामोश रहा, आज अपनी आवाज़ में ही खो बैठा था। उसे लग रहा था जैसे कायनात का हर जरा उसे पुकार रहा हो। तूने एक बाप को तन्हा छोड़ दिया, एक पोते को दादा की मोहब्बत से महरूम कर दिया। पास खड़ी औरत अब बिल्कुल खामोश थी। उसके चेहरे पर वो सख्ती बाकी ना रही जो कल तक थी। ये वो वक्त था जब जिंदगी ने आयशा और एहसन दोनों को आईना दिखा दिया था। बेटे की मौत ने आयशा की आंखों की चमक और दिल का सुकून छीन लिया था। अब उसे यकीन हो चुका था कि जिस बुजुर्ग को वो नौकर समझती रही, वो दरअसल खुदा की रहमत थे। उन्हें खो देना उसके लिए सबसे बड़ा अजाब था। ऐसा ने लरसते हाथों से गुलाम हुसैन की कब्र पर हाथ रखा और धीमे लहजे में कहा, अब्बा, काश मैं वक्त पर समझ पाता, काश कभी आपके सर पर प्यार का हाथ रख पाता, काश अपने लफ्ज़ों से आपको तनहा ना छोड़ता। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम ना ले रहे थे। फिर उसने अपने बेटे की कब्र की तरफ देखा और बेखुद सा बोला, ये मेरी ही गलती थी अब्बा, जिस बेटे के लिए आपकी मोहब्बत ना समझी, उसी को अल्लाह ताला ने मुझसे छीन लिया। कुछ देर बाद सब लोग वहाँ से रुखसत हो गए, बस वो दो कब्रें बाकी रह गईं और उनके दरमियान एक शख्स जो अपने अमाल का हिसाब खुद से ले रहा था। सालों बीत गए मगर एहसन का दिल वहीं रुका रहा। इस लम्हे में जब उसने अपने बाप को तना आखिरी सांस देते छोड़ दिया था, अब वो अक्सर कब्रिस्तान आता, दोनों कब्रों के बीच बैठता, कुरान पाक पढ़ता, आंखें बंद करता और बस एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह ताला, जो कमी मुझसे रह गई है उसे मेरे आंसुओं से माफ़ कर देना। वालदैन की कुर्बानियों की कीमत दुनिया कभी नहीं चुका सकती। जो औलाद अपने वालदैन को वक्त पर नहीं समझती, उसे ज़िंदगी में कभी हकीकी सुकून नहीं मिलता। अगर वक्त पर रिश्तों की पहचान ना हो तो वही वक्त सब कुछ छीन लेता है। वालदैन की दुआएं जन्नत है और इनकी बेकदरी दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान। रिश्तों की इज्जत करें क्योंकि आज जो ज़मीन खामोश है, कल हमारे लिए नरम या सख्त बन सकती है। वालदैन अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। जो औलाद वक्त पर उनके प्यार और कुर्बानी को नहीं समझती, वो अपनी ज़िंदगी का सुकून और खुशी खो देती है। रिश्तों की कदर करें क्योंकि एक बार गया वक्त और टूटा रिश्ता कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।